Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar 5.2 Electronic Configuration. Okey, dalam topik ini kita akan belajar ada 3 learning outcome. Yang pertama, kita akan belajar tentang principle dan rules yang kita akan gunakan dalam filling electrons. Number 2, okay, and then number 3 kita akan belajar cara menulis electronic configuration untuk atoms dan ions. Kalau di sekolah dulu, electronic configuration dikenali sebagai electron arrangement atau susunan elektron. Dan kita susun elektron itu, kita guna rules 2882. Contohnya, kalau kita ada oksigen 8, so penulisan di zaman sekolah dulu kita akan buat 26. Kalau 2882. Okey, tapi datang problem bila kita nak tuliskan electronic configuration untuk elemen yang lebih daripada 20. Okey, dan pelajar mungkin akan buat macam ni, 2883. So ini salah. 2821 pun salah. Okey. Jadi penulisan ini kita tak akan gunakan dalam metrik. Kenapa? Dia tidak accurate ataupun dia less accurate. Bukan kata tak betul, tapi ini sesuai digunakan kalau 20 elektron ke bawah dan digunakan untuk pelajar yang bukan matriculation. Jadi matriculation kita akan tuliskan electron arrangement dalam bentuk orbital diagram. Okey, contohnya kalau kita ada oksigen 8, so penulisannya ialah 1s, 2s, 2p. So ini penulisan orbital diagram. Okay, kita boleh tuliskan dalam bentuk platform macam ni. Ini kita panggil platform. Ataupun orbital diagram kita boleh tulis juga dalam bentuk boxes. Contohnya kita ada 1s, 2s, dan 2p. So kita buat box. Ada berapa orbital? Ada 3. So kita akan fill in kat sini. Okay, ini dalam bentuk platform. Ini dalam bentuk orbital. Ini dalam bentuk boxes. Okay. Tapi saya lebih prefer apa? Saya lebih prefer platform sebab lebih mudah, tak payah nak buat kotak. Okay, so ini penulisan yang pertama, orbital diagram. Dan yang kedua, kita akan tulis dalam bentuk kita panggil SPDF notation. Okay, contohnya kalau oksigen 8, kita akan tulis 1s2, 2s2, 2p2. Okay, sebelum kita mulakan penulisan electron arrangement, kita akan revise balik apa kaitan NLMS, quantum number yang kita belajar ini, dengan SPDF notation yang kita akan tuliskan nanti. Okay, so kalau n is equal to 1, L kita boleh jadi 0. Okay, so n is minus 1. Okay, so L is equal to 0. Okay, L is equal to 0, tapi bilangan nombornya ada 1. Okay, bilangan nombor ini memberitahu kita tentang number of orientation. Satu nombor mewakili satu orientation. Dan satu orientation ini adanya satu orbital. Okay, orbital apa? Orbital 1. Kalau L is equal to 0, dia memberitahu kita shape orbital. Bentuknya adalah as a sphere. Okay, dan orbital apa? Ini adalah orbital 1s. So penulisan orbital shape ialah 1s. Okay, dalam 1s orbital ada satu orbital. Okay, satu orbital, dan dalam satu orbital, kena ingat satu orbital can occupy 2 electron only. Maximum 2 electron. So if we have one number of orbital, so times 2, so you will get number of electron equals to 2. Okay, so penulisan NLMS ni kita akan translate kepada orbital diagram. Okay, orbital diagram. Orbital diagram, orbital apa? Orbital 1s. Okay, dan ada satu orientation, that's why kita tulis satu platform. Okay, dan dalam satu platform ataupun satu orbital boleh occupy 2 electron. Okay, dan 2 electron ini different spin. Okay, kita ada spin clockwise. Ada 2 elektron yang akan bergerak sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, clockwise ini diwakili oleh number of s. Okay, S-nya akan jadi positive 1 over 2. And then kalau anti-clockwise, S equals to negative 1 over 2. Okay, satu elektron diwakili oleh S positive 1 over 2. Dan satu elektron lagi mempunyai nilai S equals to negative 1 over 2. Okay, dan elektron ini represented by arrow. Okay, half-headed arrow. Okay, half-headed arrow. Okay, so kalau clockwise kita akan letak pointed up, kalau anti-clockwise kita buat pointed down. So dalam 1s orbital kita ada 2 elektron different spin. One pointed up because clockwise, one pointed down because anti-clockwise. Okay, sekarang ni kita tengok n is equal to 2. N ini kena tahu ini adalah shell, ataupun kalau dekat sekolah dulu, kalau belajar bahasa Melayu kita panggil petala. Okay, dalam shell is equal to 2, L can be 0 and 1. Okay, so nama orbital ialah, kalau L is equal to 0, maksudnya dia adalah orbital S. So nama orbital ialah 2s. Okay, dan dalam orbital 2s, M nombornya ialah kosong. So ada berapa bilangan M untuk 2s? Bilangannya 1, mewakili number of orientation. Dan satu orientation ini
ada satu orbital. Okay, orbital apa? Orbital 2s. Dan dalam satu orbital 2s boleh masuk 2 elektron. So number of electron dalam 2s ialah 2 elektron. Okay, dan dalam shell is equal to 2, L can be 1. So orbitalnya ialah kita panggil 2p orbital sebab L is equal to 1 adalah orbital dumbbell. Bentuk dumbbell dan dia adalah orbital p. Okey, dan bila L is equal to 1, M can be negative 1, 0 and positive 1. Ada berapa bilangan nombor dekat sini? Bilangannya ada 3. So 3 mewakili 3 orientation. Orientation apa? Di paksi X, paksi Y dan paksi Z. Ini kita panggil apa? Kita panggil orbital 2px, 2py dan 2pz. Okey, ada 3 orbital kalikan dengan 2 elektron. So total number semua sekali ada 6 elektron. Okey, so dalam shell is equal to 2. Okay, shell equals to 2. Number of orbital dia 1 tambah 3, so 4. So, number of electron 2 tambah 6, 8. So, dalam shell is equal to 2, ada total electron 8. So, penulisan orbital diagram ataupun electronic configuration. Okay, kita ada orbital 2s, boleh masuk berapa elektron? 2. So, ingat balik, mesti different spin. Orbital 2p, ada 6 orbital, 2px, ada 3 orbital, 2px, 2py, 2pz. Okay, so 2px boleh masuk 2 elektron dan 2 different spin. So, 1, 2py ada 1, 2pz ada 1. Okay, and then 2px ada lagi 1 tapi anti-clockwise. 2py ada lagi 1 anti-clockwise. Dan 2pz pun ada 1 lagi anti-clockwise. Okay, untuk shell is equal to 3, shell is equal to 3, L allowed can be 0, 1 and 2. Okay, so oleh kerana L is equal to 0, orbitalnya kita panggil 3s. Macam tadi, M nombornya 1 mewakili 1 orientation. Okay, and then satu orientation ada satu orbital. So, satu orbital can occupy 2 electron, different spin, satu clockwise, satu anti-clockwise. So, dalam orbital 3s boleh masuk 2 electron. Okay, dan bila M is equal to 3, L can be 1. M, when L is equal to 1, M can be negative 1 until positive 1. Okay, so number of orientation 1, 2, 3. So, number of orientation 3, 3p. So, maksudnya kita ada 3 orientation dekat paksi X, paksi Y dan paksi Z. So, dekat setiap paksi ada satu orbital, so kita panggil 3px, 3py, 3pz. Okay, dalam setiap orbital 3px, 3py dan 3pz ada 2 elektron. So 2 kali 3, so total number 3p boleh masuk 6 elektron. Okay, lastly, when L is equal to 2, L can be negative 2 until positive 2. So ada berapa number dekat sini? Ada 5. 5 ini mewakili 5 orientation. Orientation siapa? Orientation orbital 3D. 5 orientation 3D ni adalah orientation di paksi XY, di paksi YZ, di paksi XZ, di paksi X squared minus Y squared, dan di paksi Z squared. Okay, orientationnya ada 5. Dan kita panggil setiap orbital ini, kita namanya adalah 3D XY, 3D YZ, 3D XZ, 3D X squared minus Y squared, dan 3D Z squared. Dan dalam 5 orbital ini, boleh masuk 2 elektron setiap orbital. So, 5 kali 2, so total semua sekali 10. So, dalam shell is equal to 3. Okay, boleh masuk berapa elektron? 2 plus 6 plus 10. Totalnya 18. Okay, penulisan electronic configuration. So, orbital 3s boleh masuk 2. Orbital 3p. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan orbital 3d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap orbital ada 2 elektron dengan different spin. Okay, macam kita sebut dalam awal video, ada rules untuk arrange electrons. Sebelum ni kita guna rules 2882 saja, tapi untuk metrik, kita ada 3 rules. Yang pertama ialah Aufbau Principle, Hans Rule, dan yang ketiga, Pauli Exclusion Principle. Okay, Aufbau Principle sebut electrons are filled into the orbital, are filled, maksudnya diisi dalam orbital in order of increasing energy. Okay, apa maksud dia? Okay, kalau kita nak masukkan elektron, kita akan masukkan orbital 1s dulu. Tolongkan 1s dengan 2 elektron, barulah kita masuk 2s. Okay, dah masuk 2s, barulah kita masuk energi yang lebih tinggi, energy level ataupun orbital yang dengan energi yang lebih tinggi dengan elektron. Dah penuh 2p, baru masuk orbital seterusnya yang lebih tinggi energi, iaitu 3s. Okay, dan Aufbau ini datang daripada perkataan Jerman yang bermaksud increasing. Okay, so Aufbau Principle menyatakan apa? Electrons are filled into the orbital in order of increasing energy. So, macam mana kita tahu orbital ini yang mana satu yang energi yang lebih tinggi? Okay, macam mana kita nak tahu? Okay, datang daripada order of orbital filling. Ini datang daripada mana? Ini saintis dah tetapkan, dia dah cari dan dia dah tetapkan. Okay, 1s kita akan masukkan orbital dalam 1s dahulu. Okay, dah masuk 1s, baru kita penuhkan 2s. Dah masuk 2s, baru masuk 2p dan 3s. Dah habis masuk 3s, kita akan masukkan 3p dan 4s.
Okay, lepas masuk 4S, baru masuk 3D, 4P dan 5S. So macam ni. Dia bukan, kalau korang perasan kat sini, kita tak masuk 3S, 3P, 3D dulu. Baru masuk 4S. Kita masuk siapa dulu? Kita masuk 3P, 4S, baru 3D. Sebab apa? Sebab order of increasing energy level, 1S, less than 2S, less than 2P, less than 3S, less than 3P, less than 4S, less than 3D, less than 4P. Okay, mana dapat benda ni? Okay, datang daripada energy orbital diagram. Okay, so ini saintis dah tetapkan, bukan dia tetapkan, dia dah cari sebenarnya. Okay, dalam orbital 1S, energy dia paling rendah. Okay, followed by energy orbital 2S, followed by 2P, followed by 3S, followed by 3P. After 3P bukan 3D. Selepas 3P, energy yang lebih tinggi ialah 4S. Dan 3D punya energy compared to 4S tadi lebih tinggi. Okay, and then apa yang dimaksudkan degenerate orbitals are the orbital with equivalent energy or identical energy. Degenerate orbitals ni maksudnya apa? Kita ada orbital 2P. 2P ini ada 3 orientation kan? So namanya 2px, 2py, 2p, 2pz. 3 orbital ini kita panggil degenerate orbitals. Okay, so tadi 2p lebih tinggi compared to 2s, compared to 3s. Tapi macam mana pula kalau 2px, 2py dan 2pz punya energy? Okay, energy untuk 2px, 2py dan 2pz, energy diorang sama, same energy. Okay, soalan 1. Lesson 1. Arrange all the orbitals in order of increasing energy. So we are given 2px, 2s, 3d, 4dxy, 1s, 2pz, 3p dan 4s. Kita kena susun semua orbital ini ikut increasing energy level. Okay, so nak masuk yang mana dulu? Kita masuk 1s. So ada tak orbital 1s? So sini kita ada orbital 1s. Okay, followed by orbital 2s. Orbital 2s. So kita akan buat simbol less than 2s. After 2s, baru kita masuk 2p and 3s. Ada tak orbital 2p? So ini orbital 2p. Dan kita lagi satu orbital 2p. So less than 2px, 2pz. But ingat balik, 2px dan 2pz, diorang ini adalah equivalent energy. So kita akan buat comma. Sebab dia punya energy sama. Okay, after 2p, kita akan masukkan 3s. So orbital 3s tak ada. So kita masukkan pula orbital 3p. So orbital 3p ada. So less than 3p. After 3p, 4s. After 4s, 3d. Then followed by 4d. 3d, 4d, x1. Okay, seterusnya Pauli exclusion principle. Okay, Pauli exclusion principle menyatakan no two or more electrons can have same set of quantum numbers and LMS. Okay, apa maksud dia? Tadi kita dah belajar dalam orbital 1s boleh masuk 2 elektron dengan different spin. Okay, so spin kita ada 2. Apa dia? Clockwise dan anti-clockwise. Clockwise is represented by S equals to positive 1 over 2. Anti-clockwise S negative 1 over 2. Okay, so NLMS ni apa? NLMS ni adalah set of quantum number. Okay, so kita tengok set of quantum number untuk elektron yang pertama, elektron belah kiri. Apa dia punya quantum number? So N is equal to 1. Mana datang? Sebab orbital 1s. Dan L is equal to 0. Mana kita tahu? Sebab S adalah shape untuk L is equal to 0. Okay, M apa? Kalau L is equal to 0, M mesti 0. Dan S oleh kerana dia pointed upwards. Upwards ini kita kata dia adalah clockwise. So, S dia positive 1 over 2. Okay. Untuk elektron yang kedua, belah kanan, dia punya quantum number ialah N is equal to 1, L is equal to 0 sebab S orbital. L is equal to 0, M akan jadi 0. Dan S oleh kerana dia pointed downwards, so kita kata dia adalah anti-clockwise. So, S equals to negative 1 over 2. So kalau kita tengok kat sini, N diorang ni sama antara 2 elektron. L pun sama, kosong. M pun sama, kosong. Tapi S untuk elektron pertama positive 1 over 2. S untuk elektron yang kedua ialah negatif. Okay, maksudnya apa dekat sini? Senang cerita dia kata satu orbital mesti ada 2 elektron dan mesti letak different spin. Maksudnya apa? Kalau 1s korang tulis macam ni, salah lah. Sebab apa? Ni menandakan dua-dua same spin. Okay, kalau macam ni pun salah. Okay. Kalau pointed downward dua-dua pun salah. Okay, seterusnya Hans rule. Hans rule kata apa? When electrons are filled into the orbital with equivalent energy. Okay, kita dah belajar equivalent energy ni apa? Degenerate orbitals. Contoh 2px, 2py, 2pz. Diorang punya energy sama. Electrons are filled singly. So kita akan isi satu-satu dulu. With same spin, sama ada clockwise pointed up ataupun anti-clockwise pointed down. Then baru kita pack up with opposite spin. Contohnya apa? Okay, kalau lah kita ada orbital 2p.
Okay, kita nak masuk elektron. So, contoh nak masuk berapa elektron? 4 elektron. So, kalau kita masuk 1, 2, 1, 2, salah. Kenapa? Kita terus buat double. Okay, tapi rules yang sebenarnya kita kena buat ialah kita ada orbital 2p, 2px, 2py, 2pz, diorang ni same energy. So, kita akan isi single-single dulu with same spin. So, saya nak isi spinnya spinnya ialah clockwise dan arrow-nya mesti pointed up. So, saya akan masukkan 1, 2, 3. Okay. Dah penuh 2px, 2py, 2pz dengan 1 elektron dan same spin, baru kita pack up. So, kita ada lagi 1 elektron, so kita pack up orbital yang awal dengan 1 elektron but different spin. Okay, contoh lain saya ada 8 elektron nak masuk dalam orbital 3D. 3D ada 5, kita ada 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx squared minus y squared, 3dz squared. Okay, so nak masuk 8 elektron, kalau kita buat macam ni, 2, salah. Okay, so sepatutnya nak masuk macam mana? Kalau kita ada 3D orbital, kita masuk 1, 2, 3, 4, 5. Dah semuanya same spin, ada lagi 3, so baru pack up. 6, 7, 8. Okay, question 2. Draw orbital diagram and SPDF notation, orbital diagram, then SPDF notation for elements below. So we have nitrogen with 7 proton number. Proton number equals to 7 equals to number of electron. Okay, so macam mana nak tulis? So, kita masuk orbital 1s dulu. 1s, boleh masuk berapa? 2. Kita masuk 1s, masuk 2s, ikut Aufbau rule. So, ingat balik, kita ada Aufbau, Pauli, and Hans rule. Aufbau cerita pasal energy, increasing energy. Pauli cerita pasal spin. Okay, and then Hans cerita pasal same energy orbital ataupun degenerate orbitals. Okay, so dah habis 2s, ikut Aufbau, kita boleh move up kepada 2p. 2p ada berapa orbital? 3 orbital. So ada lagi 3 elektron yang kita nak fill. So kita akan gunakan Hans rule, masukkan same energy dengan 1 elektron dahulu. Okay, so done. 7. So this one is orbital diagram. Okay, how about SPDF notation? SPDF notation 1s2, 2s2, 2p, 3. So macam ni. 7. No. Okay, untuk calcium pula, kita ada 20 elektron. Kenapa? Sebab proton dia 20. So kita akan start 1s followed by 2s. Boleh masuk berapa? 2 elektron. Kemudian followed by 2p and 3s. 2p ada 3 orbital. 1, 2, 3 ikut Hans. Dan ikut Pauli mesti different spin. Okay, and then after done 2p ikut Aufbau, selesai energy 2p, kita boleh masuk energy yang lebih tinggi which is 3s. Masuk 2. Okay, kemudian 3p guna Hans, masuk single, kemudian double up. Okay, lastly 4s, 2 elektron. Okay, and then untuk SPDF notation 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p6, 4s2. Maksudnya nombor dekat sini mewakili 2 elektron yang dekat sini. Berapa elektron yang masuk dekat sini. Dan kalau korang perasan, sebenarnya penulisan ini sama je macam 2882 yang kita belajar kat sekolah dulu. Okay, so ini shell yang pertama, boleh masuk berapa elektron? 2. Shell yang kedua, n is equal to 2, ada orbital 2s dan orbital 2p. Dekat sini ada berapa elektron? Ada 8. Okay, dan shell yang ketiga, 3s dan 3p, boleh masuk berapa? Ada berapa elektron dekat sini? Pun ada 8. Okay, and then shell yang keempat, ada berapa elektron? 2 elektron. So, dia sebenarnya 28, 82 juga. Cuma kita tulis dengan dia elektron tu duduk dekat orbital mana? 1s ke, 2s ke, 3p. Okay, seterusnya scandium. So, macam tadi, 1s2, 2s masuk 2, 2p, 3 orbital, single, double. Dah habis 2p, masuk 3s. Single, pair up. Selesai 3s, masuk 3p. Single, double. After 3p, 4s. Single, double. Lastly, kita ada 3D, 5 orbital. Okay, 1. Okay, so this is orbital diagram. How about SPDF notation? Scandium, 21. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 1. Okay, bagi zinc, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, dan 3d. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. So 30 electron done. So SPDM notation, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Oh, done. Okay, kalau korang tengok penulisan electronic configuration untuk zinc ini kan sangat panjang. Okay, so kita boleh ringkaskan sebenarnya. Okay, kita boleh ringkaskan. So macam mana kita nak ringkaskan? So first of all, kita tengok sini kita ada zinc. Dan kita tengok pula, kita cari inert gas ataupun elemen inert gas sebelumnya siapa. So inert gas duduk kat sini kan. So siapa yang duduk sebelumnya adalah argon. Argon ini berapa? Argon ini adalah 18 elektron. Okay, ini adalah electronic configuration untuk argon. So, macam mana kita nak ringkaskan? So, kita tengok dekat sini, dekat takat mana yang sama dengan argon. So, dekat sini kan. Okay, so, yang ini, yang awal ini kita tak payah tulis. So, kita ringkaskan jadi macam ni. Zinc, 30 proton. So, ini kita ringkaskan dengan siapa? Kita akan tulis sama dengan argon punya electronic configuration. Dan seterusnya baru kita tulis 4s2, 3d, 10. Baik, sekarang ini, question 3, write electronic configuration for Ca2+. Okay, sebelum ni kita belajar untuk Ca sahaja, iaitu neutral atom. So, macam mana kita nak tahu untuk ion pula electronic configuration dia? Sama ke, berbeza ke? So, apa yang beza, apa yang sama? Okay, ada 3 step untuk jawab soalan ni. So, yang pertama sekali, tuliskan electronic configuration untuk neutral atom Ca dulu. Okay, so kita dah tulis neutral atom punya electronic configuration. Kemudian, yang kedua, kita kena make sure kita nak kena remove berapa elektron. Dan yang kedua, okay, dekat sini kita kena tahu berapa banyak yang kita kena remove dan dari mana yang kita kena remove. Berapa banyak dan dari mana yang kita kena remove. Berapa banyak, so kita nak jadikan Ca jadi Ca2+. So kita kena remove 2 elektron. Dari mana? Dari outermost shell. Okay, outermost shell maksudnya kita tengok N yang paling besar sekali nombornya. N tu tak ada ni, 1N. 1s tu maksudnya N dia ialah 1. 2s maksudnya N is equal to 2. 3s maksudnya N is equal to 3. Dan kita ada N is equal to 4. So dalam banyak-banyak 1, 2, 3, 4 ni mana yang paling besar? So daripada 4s. So kita akan buang berapa elektron? So kita akan buang 2 elektron daripada 4s. Kita akan buang elektron yang pertama dari sini dan elektron yang kedua. Jadi kita akan tuliskan semula electronic configuration untuk Ca2+. Okay, so kita akan tulis 1s. Kita tak buang, so kekal. 2s, 2p, 3s, 3p, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then 4s perlu tulis tak? Tak perlu, sebab apa? Kita dah buang 2 elektron ni. So, elektron dalam 4s dah tak ada. So, ini adalah electronic configuration for Ca2+ ion. Okay, lastly, kita nak tengok contoh scandium 2+ dan scandium 3+ ion. So, macam tadi kita kena buat neutral atom dulu punya electronic configuration. Okay, and then seterusnya kita kena tahu berapa yang kita kena remove. Berapa kena remove? Kalau daripada scandium to scandium 2+, kita kena remove 2 elektron. Okay, kemudian nak remove daripada mana? Remove dari mana? Okay, daripada shell yang paling besar. Siapa? Shell N is equal to 4. Okay, so yang paling besar ialah N is equal to 4. So kita akan remove berapa elektron? Kita akan remove 1, 2 elektron. So, orbital 4s ni dah tak ada lagi. Okay. Kemudian kita akan tulis semula electronic configuration untuk scandium 2+ ion. Okay, so nampak tak dekat sini? Untuk scandium 2+, so 4s punya elektron ataupun elektron dalam 4s orbital dah tak ada. So, tinggal 3p dan 3d. Okay, lastly, kita nak remove berapa elektron untuk jadikan sp3+. So, scandium 3+. Untuk jadi scandium 3+, kita kena remove berapa? 3 elektron starting daripada N is equal to 4. So, kita remove 1, 2. Okay, and then lagi satu nak remove daripada mana? So, kita akan remove lagi satu daripada orbital 3D, iaitu outermost shell. Okay, so ini adalah electronic configuration yang kita dah remove 3 elektron daripada dia punya neutral atom, scandium 21, protonnya 21 dan neutral atom. Okay, so that's all for today. Thank you.